कारण सांबादिक सुरक्षा दवा लगी ना गला बीजेडी सरकार करथिला ना ये मोहन सरकार करुछन रे बीजेडी जते बेईमान नेता थिले एबे बीजेपी रे भी जते सब बेईमान नेता ए माने टंका पछरे गोड़ौछन तणो पांडियान टंका देई ए माने को मुह बंका करिछि जते आईएएस जते आईपीएस अछंती ओडिसा रे सबुरा एबे भी पांडियान कथा रे परिचालित आ मोहन माझी ओडिसा रे जे मुख्यमंत्री होचंती सी गोटे होचंती तमर 12 मासी एंडुओ जा कोंती से सेया जो गछरे फळ थाए ता पर टेका पकांती तो सांबादिक माने निश्चित समाज रे ठीक जिंसटा देखौथिबे सेति पई ताको चिड़ी आस्तबो चोर को चोर कहउथिबे मिछुआ को मिछुआ कहउथिबे सेति पई कि से तांको ऊपर पिटु चंजे गणतंत्र रो चतुर्थ स्तंभ कुआ जाउतबा सांबादिक आ सांबादिका माननकु विभिन्न समय आक्रमण शिकार होगा पड़ुछि आ कौन सांबादिक सुरक्षा रही एक बड़ प्रश्न सरकार प्रति कौन ध्यान दौना सांबादिक माने केते कष्ट करी संवाद प्रसारण करुचंती किंतु तांको आक्रमण शिकार होगा पड़ुछि विभिन्न समय सांबादिक माने आ सांबादिका माने जतबेले खबर करुचंती तांको आक्रमण शिकार होगा पड़ुछि ताहा कौन सांबादिक सुरक्षा आपण भाबुछ ओडिसा रे सांबादिक मानकर सुरक्षा किछि नाही कारण सांबादिक को सुरक्षा दवा लगी ना गला बीजेडी सरकार करथिला ना ये मोहन सरकार करुचंती तेणु सुरक्षा बोली गोटे जिनस किछि नाही तेणु जो सांबादिक जो संवाद परिवेषण करिया चाहूची सी निज सुरक्षा निजे करवा दरकार कलम जमती पकेट रखुची आज ओडिशार सबु सांबादिक मानकु मोर निवेदन भद्रकला संपादक हिसाब रे जे कलम रख पकेट रे तल पकेट रे छुरी रख नले ये जो मुनाफाखोर चोर डकायत दलाल माने नेता मानकर बोक्चा बुआ होती जो नेता मानक पाई माने ऊपर मुआ होती कॉन्ट्रैक्टर कुह कि तमर काठ चोर कुह जो माफिया कथा कुह आप देखिए दीर्घ 24 वर्ष जो सरकार थिला जी खबर प्रसारण करतुला पांडियान जेल भितर पुरौतले समान जिनस बीजेपी सरकार थिला बेला होची एबे भी पांडियान जेमती बीजेडी की चलाउथुला एबे बीजेपी की भी पांडियान चलाउछन तेणु पांडियान गोटे लोक जी ओडिशा टाकू नष्ट करवा लगी लागी पड़ी किंतु ए बेईमान नेता उड़ा ओडिशा रे बीजेडी जते बेईमान नेता थिले एबे बीजेपी रे भी जते सब बेईमान नेता ए माने टंका पछरे गोड़ौचंती तेणु पांडियान टंका देई ए माने को मुह बंका करिछि आ भुवनेश्वर बलांगीर एसपी बलांगीर एडिशनल डीआईजी भोई भोई होचंती पांडियान लोक तेणु बालांगीर एसपी होचंती जने नन ओडिया सी भी होचंती पांडियान लोक तेणु पांडियान एमिति कार्य कला एमिति टंकार लोभ देखला धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली छाड़ी ओडिशा आज पळै से गोटे टंका 3 कोटी डील होती जो थे धर्मेंद्र निर्देश रे बलांगीर पुलिस एसपी आउ एडिशनल डीआईजी चुप रही से कॉन्ट्रैक्टर बांधुना दीर्घ 24 घंटा हो गला एमतीका कांड हो सारा कांड भी बीजेडी जन कॉन्ट्रैक्टर कहुच्छी प्रति एसपी कार्यानुष्ठान नौना दी जन भितर मधुचंद्रिका रही भुवन बलांगीर एसपी बलांगीर जिलापाल बलांगीर डीआई एडिशनल डीआईजी भोई एमाने सब आज भी पांडियान कथार परिचालित जेते आईएएस जेते आईपीएस अछंती ओडिसा रे सबुरा एबे भी पांडियान कथार परिचालित आ मोहन माझी ओडिसा जे मुख्यमंत्री होचंती सी गोटे होचंती तमर 12 मासी एंडुओ जा कोंती से सेया आपण जने वरिष्ठ सांबादिक हिसाब रे तांको केमितिका दंड देले ये संविधान गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ मान को एबे न्याय मिलिबो दंड एमाने देई परिबे नाही कारण आमर जो बड़ बड़ सांबादिक संघ अच्छी जो संघर सभापति संपादक माने अछंती से माने केवल सरकारी क्वार्टर हातेबा लगी बइचंती सरकार अर्थ खाइबा लगी बइचंती तेणु जे पर्यंत सांबादिक माने एकत्रित न हो पारुचंती से पर्यंत सांबादिक मानक ऊपर आक्रमण हम आउ राजनेता माने ताकू देखुथिबे आ पुलिस तांको सुरक्षा दउथुबो
এইଭଳି ଯୋଉ ମୁନାଫାଖୋର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କୁହ କି ପଥର ଚୋର କୁହ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କୁହ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଏମିତିକା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉନି, ଗୋଟେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଜାବଡା ବସୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିକି ପିଟି ନଥାନ୍ତେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଥିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅମଳରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁଣି 1947 ମସିହାରୁ। ଆମେମାନେ ଏବେ ଡେଭଲପ ସୋସାଇଟିର ସମାଜର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଆଉ ଘୃଣ୍ୟ ଜିନିଷ। ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ୟାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରପର ନିୟମ ଆସିବା କଥା। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା କଥା। ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି ନା ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଭୁଲ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କାମ ଯିଏ ଠିକରେ କାମ କରୁଥିବ ତା ଉପରେ କହନ୍ତିନି ଯୋଉ ଗଛରେ ଫଳ ଥାଏ ତା ଉପରେ ଟେକା ପକାନ୍ତି। ତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଜରେ ଠିକ ଜିନିଷଟା ଦେଖଉଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ି ଆସୁଥିବ। ଚୋରକୁ ଚୋର କହୁଥିବେ, ମିଛୁଆକୁ ମିଛୁଆ କହୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକି ସହି ଯାଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତେ। ଆଉ ସମାଜରେ ସେଇମାନେ ଦଳିତ ମାନେ ଅବହେଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟର ସାଥ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ସେଇଆ, ସିଏ ଯଦି ପଇସା ଖାଇକି ଚୁପଚାପ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ମାନେ କ'ଣ? ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକରେ କାମ କରୁଥିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଘୋର ନିନ୍ଦା ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ପ୍ରତି ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ, କଳା ଦାଗ। ଏଇଟା ତ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ପାଳିବା କଥା ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା। ଆଉ ସବୁ ଖାଲି ଯେ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଫେସନ ମାନେ ଆସିକି ଇଏ କରିବା ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଟି ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମାନବିକତା ଥିବ ସିଏ ଆସିକି ଏଇଟାକୁ ଘୃଣା କରିବା କଥା। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖବର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ତରଫରୁ ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକର ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି ତାହା ସରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ পুলিশ চুপ রয়েছে কোটি না কোটি। বিজেডি নেতাঙ্ক সহিত মধুচন্দ্রিকা আছে কি বলাঙ্গীর এসপি কু এতিক অনুরোধ যে সাংবাদিক বন্ধু মানুষ টিকে ন্যায় দেওয়া আগুক বড়ি আসন্তু। কোণ পাই এমিতি সাংবাদিক বন্ধু মানে যে খবর করা চাহুଛନ୍ତି তাহা তাঙ্কু ডর ভয় ন লাগু। ভুবনেশ্বর ক্যামেরা পর্সন জগন্নাথ সহ জ্যোতি পট্টনাক রিপোর্ট, এটি ବର୍ଷ ଲାଗେ।